Assalamu alaikum, qimmatli men kanalim qattavchilari. 18 may Bishkek shahri it bozoridan tasma. Qo'yon bozoridan boshlayman. Qo'yonlarni tatta ketaymi? Yaxshi cho'ng qo'yonlar keldi. Qanday? Bu qancha ekan bor? 6,5. 6,5. Hepsi ciddi 6,5. 6,5 beradi. Erkek de, kral. Ben aldım bayka. Akbilikam bir cumadan keyin turar. Belgilikam. Bulçu qancha bası? Ha? Bası 3. 3.000 so'm. Narxi ishinde hiç? Bir kundan keyin turar. Bu bir cuma bo'ldi qachiqaniga. Bu buldan da cho'ng. Bunun qancha bası? Bu 3,5. 3,5. Böcekleri 500 so'mdan ekan. Böcekleri. Yakta olsa nava emeler ekan. Kaliforniyskiler var ekan. Короче, qo'yon qilibgan bugun. Bu kishneki karlikoy tovuqdir ekan. 500 so'mdan deyotgan har biri. 1, 2, 3, 4 mekişek horoz ekan. Sarı qo'yonlar var ekan mayaqda. Hozir it bozorida tartamiz bundan ari. Beri qo'yon jaqdan boshladim da bugun. Baran var ekan, franцузский baranlar var ekan, böcekler. Почем ваши крольчата? Дикарашки по 1200. По 1200. А это дикарашки все, да? Да, это декоративные. Веслоухие. Веслоухие, да? Львиноголовые, да, по-моему? Да, веслоухие, львиноголовые. Полторы, да, сказали? 1200. 1200. Бирмингем 200 сом. Двоих будете брать по 1000, да. 2000 сомдан дейді. Яқта дағы чоңырақтар бар екен. А ваши почем фландеры? 1700. 1700. Им уже сколько? 3-4? 4 месяца. 4 айлықтар екен. Nerede красавчик бар екен фландер. А кролл что стоит? 5000. Сколько ему уже? Год. Красавчик. Bir yaşken erkek bası 5000 сом. Kulakları действительно чоң. Чоңкен kulakları. Ушул жакшыкен. Tukumdu kalsalar bolu duruptu bak. Asamet. Erkek eken o 6 aylık franцузский baran eken. 3000 да? 3000 сом. А пара? Нет, у меня клетка большая дома. Курочки ваши тоже, да? Они почем? По 600. По 600, да? 600 сом. 1200 сом. Никогда не видел. 15.000'e gitti de. Şimdi Vostochkaga жақынырақ қой. Берде қырғызды өт бар екен. Ургачы. 1 жаш 3 ай басы 10.000 сом екен. Азамат. Азамат. Ай, жақшы красавица. Номер қанша телефон? 709 45 30 45. Аке звонить етсеңер болады. Шонда биринчи эмес өтүп кетти да, течкасы. Биринчи өттү. Жакшы экен. Багира, ай Азамат Багира. Жарайсың. Басы 10.000 сом, 10.000 сомго жакшы эле го. А булчу? 3 жаш эркек, басы. Бул деле 10.000 сом. 10.000 сом. Bir koron. Экөө бир корону, да?
ушул эле номерге звонить этесиңер жаңы элек. Кыскасы базар ушундай болгон, ушул эле иттер чыгыптыр азыр. Кыргызда өт. Биякта машина менен келгендерден эч ким жок. Балким аба ырайына байланыштуу же сезон жок болуп атабы. Ит деле, күчүк деле эчтеке жок. Болгон ушул. Кыргызда өт мыкты экен, жакшы экен. Кийинки тасмага чейин ассаламу алейкум.